Stop. Go. Para maano mo, Joyce, para makontrol mo yung ano mo. Bagal mo. At si Hazel, hindi sila. Na guys. Ingat kayo ma. Kaway-kaway. Push hand go faster, medium and slower. So not too slow, medium and fast. This is 25 meters. 25 meters. Stop. Go, go. Perfect. Okay. Okay, we go first. Medium. This time medium. Yeah. Yes, boy. Yeah, boy. Parang bitin guys ang ano rito. Yan guys, oh. Ikaw ang nagko-control dito guys. Yan. Pwedeng fast, medium. So dito tayo sa fast, medium. Yan. Preno. Yan guys. Spiral. Paikot-ikot. Yan. Yeah. 25 meters daw ang distance. Nice guys. Yeah. Woo! Miggy. Woo! Bisa nyo ba? Welcome, honored guest. Please pay attention to prepare an automatic camera for you. Thank you. Xin chào quý khách chuẩn bị có máy ảnh chụp hoạt động trong khách. Cảm ơn. Welcome, honored guest. Please pay attention to prepare an automatic camera for you. Xin chào quý khách chuẩn bị có máy ảnh chụp hoạt động trong khách. Xin cảm ơn. Nice guys. Bisa nyo ba? Yan lang problema dito guys. Dapat kino-control mo. Yan. And then track paakyat na tayo.
And that truck, parang hindi mo na siya makontrol. Yan. Yeah, boy! Nice! Camera, 50 meters. Nice, Vietnam! Ganda na mga ginagawa niya sa mga taste. Kahit pa pa. Xin chào quý khách. Quý khách chú ý chuẩn bị có máy ảnh chụp tự động cho quý khách. Xin cảm ơn. Welcome, honored guest. Please pay attention to prepare an automatic camera for you. 200. Price 200, guys. Yeah, boy! Meron. Bitin nga guys ang isang trip. Bitin siya. Finish. Finito la musica. How many people? Thank you. One more time. One more time you can buy here. No, it's okay. 100 for one person. 100. One more time? 100? Gusto mo pa? Isa ba? Bagal nyo kasi. Ano doon yung pera eh? Di ba iniwan You yung can pay bag? later. You can pay later. Oh, Miki. Okay. You like one more? 100? Four people. Oh, 4 people? Kaya mo na? Ikaw Gab, gusto mo pa? O kami dalawa uli. Dalawa kami. Sige. Oh. Where to start again? We go there? Ticket. Ticket here? We can buy. Oh, ticket daw dito Gab. Pay later, okay? 100 na 100. Oh, ga. How many people? 2 only 2. 200. Yeah, 200. So guys, ulit kami. Ikaw, gusto mo pa umulit? Gusto niya pa pala eh. Can I take a picture? Hindi na. No more. You like more? Gusto mo pa ba? Gusto niya pa eh. Sige. Hindi ka pwede. One more. One more. Isakay mo na. Oh, sasakay ko siya. Ayoko na. Oh, ito. 3. Sabi niya ticket ko ha. Where? Go there. O, tara. Tayo 3. Oh. Second time. Pizza this time. Yeah. Oo. Ayan na si Procopio! Ang sarap! Sarap ni Procopio! Sarap pa yung Procopio!
Procopio! Sarap ni Procopio! Oh, no, masarap, mabilis, no? No? Sarap. Sarap No. ay. Nabilis. Diba ganda, Papa? Oh. Bagal mami mo eh. Oo. Ha? Ang bagan. Oh, dito sandal ka lang sa akin. Procopio! Sarap ni Procopio! Sarap. Lamig. Oh, may ano tayo? Picture. Picture. Ang picture siya sa baba. Oh, picture tayo, picture. Oh, picture. Oh, yeah. Uy! Pilipino! Si Procopio! Pilipino! Procopio, number 1! Number 1! Gokyo! At sarap biling! Procopio, number 1! Oh. Oh, bawang, Papa. Bawang. Tandaan ka, Papa. Tandaan. Tandaan na lang, oo. Oh. Sorry, Papa. Tandaan. Kinokontrol na eh. Atlas tayo. No control na. Sabi yung bawang daw. End of track, sabi niya. Ape. Oh, ayan oh. Yee! Ina! Naapit na! Ah! Procopio Rapsa! O, 50 meters, picture. Diba ganda, Gokyo? Sarap no? Pag mabilis no? Sarap! No, mami mo mabagal mag-drive eh no? Oo. Oh, picture. Picture. Nagdan na tayo. Welcome, honored guests. Please pay attention to prepare an automatic camera for you. Thank you. Xin chào quý khách. Quý khách chú ý chuẩn bị có máy ảnh chụp vận động cho quý khách. Oh guys, tapos na. 2 rounds. Kami ni kasama ko si Procopio. Oh guys, Procopio number 1. Procopio number 1. Sabi mo number 1, Procopio. Number 1, Gokyo! Puta na kita idong. Rapsa ba, Rapsa? Lapsa. Kuya Miggy mo rin, Rapsa eh no? Ito. Kanan niya si Ate Hazel mo, smile tayo, pipicture tayo. Ay! Ate, paspas! Ate, paspas, ate! Diba? Bana ka? Sarap! Rapsa no? Lapsa! Balik na, tapos na. Tapos na! No more. Philip, pay up. Yeah, we will pay that.